WWE का नाम हमारे जहन में आते ही, यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का नाम हमारे जहन में आते ही बहुत से खिलाड़ियों के और पहलवानों के नाम हमारे जहन में गूंज जाते हैं। और इन्हीं नामों में एक इंतहाई मोतबर नाम जिसकी दुनिया फ़ैन थी, वो नाम टेरी गिने बुलैया है। आप हैरान हो गए होंगे कि ये कौन सा नाम है। याद रखें, ये नाम हल्क होगन का असली नाम है। पैदाइश के वक्त उसे ये नाम दिया गया, लेकिन जैसे ही उसने एंटरटेनमेंट की दुनिया में, यानी उसने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा, तो अपने लिए उसने हल्क होगन का नाम चुना ताकि वो इसी नाम से जाना और पहचाना जाए। और आज ये दुनिया उसे इसी नाम से जानती और पहचानती है। और फिर हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि चंद रोज़ पहले वो इस जहान को छोड़कर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। उसकी तारीख़ जब हम पैदाइश की बात करते हैं तो वो 11 अगस्त 1953 है, और जब हम उसकी वफ़ात की तारीख़ की बात करते हैं तो वो 24 जुलाई 2025 है, और कुल उम्र 71 साल बनती है। अब इसकी तारीख़ पैदाइश के पीछे और तारीख़ वफ़ात के पीछे वो कौन सा अहम राज है। सो आप हमारे साथ रहिएगा ताकि आप भी ये जान सकें कि वो अहम तरीन राज क्या है। ये बात याद रखें, जब हम किसी भी इंसान की पैदाइश की बात करते हैं या किसी भी इंसान की वफ़ात की बात करते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है, जब से ये दुनिया कायम है उस वक्त से लेकर बिल्कुल ऐसा ही होता रहा है कि इंसान ज़मीन पर आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, और अपना वक्त गुजारने के साथ ही वो वापस चले जाते हैं। अब जो इंसान की उम्र है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की सैकड़ों साल है, किसी की चंद साल है, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हल्क होगन के हवाले से, जिसने दुनिया में रहकर एक बड़ा नाम कमाया। उसने अपने कैरियर का आगाज़ 1977 में किया और जो 2012 तक जारी रहा। यानी 2012 में उसने अपने इस कैरियर से रिटायरमेंट भी ले ली थी, और अपने कैरियर के दौरान उसने बड़ा नाम कमाया अपने उन सारी हरकत की वजह से, अपने उस सारे स्टाइल की वजह से, अपने लड़ने के स्टाइल की वजह से, अपने कपड़ों के स्टाइल की वजह से, और अपने वो शर्ट फाड़ने के अंदाज़ की वजह से, और अपने उस अंदाज़ की वजह से जब वो मैच जीतता था तो उसके उस जीत को, जश्न को मनाने का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था, और दुनिया उसकी इसी अंदाज़ की फ़ैन थी। और जब हम उसके नामों की बात करते हैं तो हल्क होगन उसका रिंग नेम है जो उसे दिया गया या उसने इस नाम को अपनाया, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की तरफ से भी उसे कुछ नाम दिए गए। अब ज़ाहिर सी बात है, जब एक इंसान मशहूर होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो फिर उसे मुख्तलिफ़ नामों से भी पुकारा जाता है। इसमें पहला नाम है हॉलीवुड होगन। ये वो नाम है जो उसे उसके अंदाज़ की बदौलत दिया गया। फिर उसे हॉलीवुड हल्क होगन के नाम से भी जाना पहचाना जाता था। फिर इसके साथ हल्क बुल्डर भी उसे कहा जाता था। फिर हल्क मशीन, मिस्टर अमेरिका, स्टर्लिंग गोल्डन, टेरी बुल्डर, द सुपर डेस्ट्रॉयर, ये वो सारे नाम थे जो उसके कैरियर के दौरान लोगों ने उसे एक टाइटल के तौर पर, एक लक़ब के तौर पर दिए। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में किस कदर कामयाब था। लोग उसको जानते और पहचानते थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वही हुआ जो सब लोगों के साथ होता है, यानी एक वक्त आ गया कि जब उसका वक्त जो उसे दिया गया था वो ख़त्म हो गया, और फिर वो 24 जुलाई 2025 को इस फ़ानी जहान को छोड़कर चला गया। लेकिन आज जो अहम बात उसकी ज़िंदगी के हवाले से हम सीखने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर उसकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात को लेकर जो बात हम
سیکھنے جا رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس بات کو سیکھنے کے لیے ہم کسی اور طرف نہیں، ہم خدا کے پاک کلام کی طرف جائیں گے، اور خدا کے پاک کلام میں سے ہم ایک آیت مقدسہ تلاوت کریں گے۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ وائس کی کتاب کے 3 باب کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کام کو مقرر کرنے والا کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے وہ اسی کتاب مقدس کا قادر مطلق خدا ہے، جس کے پاس کل قدرت اور کل اختیار ہے۔ ہر ایک کام کو وہی سر انجام دیتا ہے، اور ہر ایک کام کے بارے میں وہی جانتا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا، کہاں پر ہوگا، کس حالات میں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا اور کس کے لیے ہوگا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس آیت مقدسہ میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اگلی آیت ہے وہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ ذرا سنیں اس آیت میں کیا لکھا ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ یہاں پر پیدائش اور پھر وفات دونوں کا ذکر ہے۔ خدا کے بندے نے، مقدس سلیمان نے، جب خدا کی دی گئی حکمت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا تو اس نے پہلی بات تو یہ دنیا کے سامنے رکھی کہ آسمان کے نیچے ہر ایک کام کا ایک وقت ہے، اور ان کاموں کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جس کام کو اس نے دنیا کے سامنے رکھا وہ انسان کی تاریخ پیدائش اور وہ انسان کی تاریخ وفات ہے، کہ پیدا ہونے کا اور پھر مر جانے کا ایک وقت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس وقت کو مقرر کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ قادر مطلق خدا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب جب ہم اسی بات کو لے کر ہلک ہوگن کی طرف جاتے ہیں اور اس کی تاریخ پیدائش یعنی 11 اگست 1953 کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کی تاریخ وفات یعنی 24 جولائی 2025 کی بات کرتے ہیں، اور پھر خدا کے پاک کلام کی طرف اپنی نگاہ کو لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی پیدا ہونے کا بھی اور پھر مر جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور یہی وہ کام جو قادر مطلق خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہوگن کو بھی اس دنیا میں 1953 میں بھیجا، اور 2025 میں اسے اپنے پاس واپس بلا لیا۔ لیکن اس سے جو اگلی 7 آیات ہیں، جب ہم اگلی آیات کو پڑھتے ہیں یعنی دوسری آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، ان آیات میں، ان 7 آیات میں ہمیں کل 28 کام لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ یعنی وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور 3 باب کی دوسری آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت تک ہمیں 28 کام لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ جس طرح ابھی ان میں سے 2 کاموں کے بارے میں ہم نے بات بھی کی، یعنی کہ پیدا ہونے کے بارے میں اور پھر مر جانے کے بارے میں، کہ یہ ایک وقت ہے کہ پیدائش ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان وفات پا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اگلی آیات کو بھی پڑھتے ہوئے 8ویں آیت تک جاتے ہیں تو 8ویں آیت تک کل 28 کاموں کا بیان ہمیں ملتا ہے، کہ جس طرح یہ کام اس کا ایک وقت ہے، اسی طرح اگلے کام کا بھی ایک وقت ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے جب آپ 14 پر نگاہ دوڑاتے ہیں، 14 کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ 14 مثبت ہیں، اور اس کے ساتھ جب آپ دوسرے 14 کی بات کرتے ہیں تو وہ 14 منفی ہیں۔ جس طرح پیدا ہونا یہ ایک مثبت بات ہے، پھر مر جانا یہ ایک منفی بات ہے۔ سو
इस तरह के कुल 28 काम और 28 कामों में 14 मुस्बत हैं, 14 मनफी हैं। और ये बात भी याद रखें, जहाँ ये 28 काम बयान हुए हैं, अब ये कुल 7 आयात हैं और 7 आयात में इनका बयान किया जाना, हमें पता है इस बात का कि 7 असल में ये कामलियत का अदद है। और इसके साथ जब हम, चूँकि 7 आयात में बयान कर दिया गया, और फिर इसके साथ जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पहली आयत में लिखा गया कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर हर एक काम का, इसका मतलब ये है कि खुदा के बंदे ने तकरीबन दुनिया में जितने भी काम होते हैं उनको बयान करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब 7 कामलियत का अदद है, और जब हम इस पूरी दुनिया में होने वाले कुल कामों का बयान करते हैं, पूरी दुनिया से मुराद ये सारी कायनात है, और सारी कायनात का जो अदद है वो है 4, यानी कि मशरक़, मगरब, शुमाल और जनूब, यानी कि जो कुल कायनात है इसका अदद है 4, और जो 28 का अदद है वो 4 और 7 का हासिल ज़रब है। यानी कि जब आप 4 को और 7 को आपस में ज़रब देंगे तो वो जवाब आएगा, वो आएगा 28, और कुल 28 काम ही इस हवाले में हमें सीखने को मिलते हैं, जिनमें से 14 मुस्बत हैं, 14 नेगेटिव हैं। और जब आप इसके ऊपर एक रियाजी का कुलिया अप्लाई करेंगे तो फिर एक हैरान कुन जवाब आपके सामने आएगा। यानी आप 7 को 4 से ज़रब देते हैं, जवाब आता है 28, और 28 कुल काम है जो यहाँ पर बयान किए गए हैं। लेकिन चूँकि इनमें 14 मुस्बत हैं, 14 मनफी हैं, और जब अब आप इनको एक इक्वेशन की सूरत में लिखते हैं तो रियाजी का ये असूल है कि जब मुस्बत और मनफी दोनों बराबर हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। अब जब आप जमा 14 लिखेंगे, आगे आप नफ़ी 14 लिखेंगे, तो फिर दोनों आपस में एक दूसरे को जब काट देंगे तो हासिल जो होगा, जो जवाब आएगा वो होगा 0। और ये 0 ही असल में वो राज की बात है जो खुदा का पाक कलाम इस हवाले से हमें सिखाता है। फिर दोबारा हल्क होगन की ज़िंदगी पर चलते हैं। देखें उसकी तारीख़ पैदाइश, उसकी तारीख़ वफ़ात, ये भी खुदा के हाथ में है। कौन कब कहाँ पर कैसे पैदा होगा ये कोई भी इंसान नहीं जानता। किसी भी इंसान को पता नहीं होता कि उसने कहाँ पर पैदा होना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कादिर मुतलक खुदा जानता है, और खुदा ने अपने इसी इंतज़ाम को, अपनी इसी कुदरत को इस हल्क होगन की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया। वो पैदा हुआ और फिर उसके साथ जब वक्त पूरा हो गया खुदा ने उसे अपने पास वापस बुला लिया और वह फौत हो गया। अब जब हम उसकी तारीख़ पैदाइश की बात करते हैं, यानी 11 अगस्त 1953, और फिर उसकी तारीख़ वफ़ात की बात करते हैं 24 जुलाई 2025, तो फिर ना सिर्फ हल्क होगन बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि उसने कहाँ पर पैदा होना है, उसने कहाँ पर कैसे मर जाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कादिर मुतलक खुदा की ज़ात जानती है। पहला राज तो ये है जो हम इसकी ज़िंदगी से, इसकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात से सीखते हैं, और फिर उसकी ज़िंदगी से हम ये बात भी सीखते हैं जो सारी कायनात के लिए है, और ये बात भी सारी कायनात और इसके साथ सारी दुनिया के लोगों के लिए है। क्योंकि पहली आयत में हमने पढ़ा कि आसमान के नीचे जितने भी काम होते हैं हर एक चीज़ का एक वक्त और एक मौका और उसको मुकर्रर कर दिया गया है। उसकी ज़िंदगी के हवाले से भी यही बात है कि उसकी ज़िंदगी एक वक्त आया। देखें उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया। उसने मेहनत की, नाम बनाया, शोहरत हासिल की, दुनिया उसे जानती और पहचानती है, मालो दौलत उसने इकट्ठा किया। लेकिन एक वक्त आया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया, और यही इंसानी ज़िंदगी का हासिल है जो इन आयात में से भी हमने सीखा कि कुल 28 चीज़ें बयान हुई हैं। 14 पॉजिटिव हैं, 14 नेगेटिव हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और हासिल ज़रब 0 है। और अगर देखा जाए
تو یہی زیرو اس کی زندگی میں بھی اور یہی زیرو ہر ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو تھم نیل کے اوپر میں نے اس کی تصویر لگائی ہے، اس کے سینے کے اوپر، اس کی شرٹ کے اوپر ہمیں ایک آیت مقدسہ لکھی ہوئی ملتی ہے، اس کا ریفرنس لکھا ہوا ملتا ہے، اور وہ ہے یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہلک ہوگن نے بھی اپنی زندگی ہی میں اس بات کو جان لیا، اس بات کو پہچان لیا کہ اصل میں نے اپنے ساتھ لے کر کیا جانا ہے۔ یہاں پر تو دنیا مجھے جانتی ہے، یہاں پر تو میرے پاس روپے پیسے کی بھی ریل پیل ہے، لیکن میرے ساتھ کیا جائے گا؟ اور جب اس نے اس بات کو محسوس کیا، اس بات کو جانا، اس بات کو پہچانا، تو اس نے دل سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اور جو لوگ اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اکثر اوقات اس کی شرٹ کے اوپر ہمیں یہی حوالہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ سو یہ گواہی ہے دنیا کے لوگوں کے لیے بھی۔ ہلک ہوگن چلا گیا، کس نے کب کہاں پر کیسے کن حالات میں چلے جانا ہے، اور کس کو قادر مطلق خدا نے اپنے پاس بلا لینا ہے، وقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن جانے سے پہلے اس شخص کی زندگی سے ہم یہ بات ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جانے سے پہلے اس بات کو کنفرم کر لیا، اس بات کو جان لیا، اس بات کو پہچان لیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اب کتاب مقدس ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ جو اس پر ایمان لے کر چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ اور یہی بات آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے، جو ہم اس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے معاملات پائے جاتے ہیں، اگر ابھی تک ہم بھی ایک گناہگار کے طور پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو خدا را اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیجئے، تاکہ آپ بھی یہ گارنٹی اس دنیا سے لے کر جائیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔